अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसल टाउन फेज़ 2 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। आपको पता है फैसल टाउन को नैब के काफ़ी सारे नोटिसेस मौसूल हुए थे। चौधरी अब्दुल मजीद साहब की तरफ से ऑफिशियल मीटिंग में इस बात की अनाउंसमेंट कर दी गई है कि फैसल टाउन फेज़ 2 को नैब की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है और जितने भी नोटिसेस थे सारे नोटिसेस को हल कर दिया गया है और फैसल टाउन फेज़ 2 नैब की तरफ से क्लियर हो चुका है। अगर आपने फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इस फैसले से या इस खुशखबरी से आपकी इन्वेस्टमेंट को क्या फ़ायदा होगा और इसके अलावा फैसल टाउन फेज़ 2 के एनओसी के प्रोसेस के लिए ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है और अगर आप अभी तक फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे थे, तो इससे अब मार्केट को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कंप्लीट देखें। इंशाल्लाह आपके लिए इसके अंदर बेतहाशा खुशखबरियाँ मौजूद हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 को बहुत ज़्यादा नोटिसेस आए थे और मार्केट के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी फैसल टाउन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए थे, जिनका फैसल टाउन से कोई लेना देना नहीं। आपको पता है जब किसी के ऊपर बुरा वक़्त आता है तो बहुत सारे लोग जो है वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। हमेशा कोई भी नोटिस इस बात का सबूत नहीं होता कि अगला बंदा गलत है। अगर किसी के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है, तो एफआईआर का ये मतलब नहीं होता कि वो बंदा गलत है, बल्कि इसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा है, कोई इल्ज़ाम लगा है, उसके मुताबिक अगर उसके ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च होगी है, तो उसका फ़ैसला होना बाकी होता है। इसी तरह अगर किसी इदारे ने, जो कि हमारे गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है और ये आम आवाम के लिए मेहनत कर रहे हैं और आम आवाम को बेहतर बनाने के लिए ये तमाम इकदामात उठाते हैं। अगर नैब ने फैसल टाउन को नोटिस दिया, तो फैसल टाउन का फ़र्ज़ ये बनता था कि जाके अपने नोटिस को क्लियर करे, जो मसाइल हैं उनको हल करे, अगर उसके अंदर कोई सदाकत है। कोई भी बंदा अगर अदालत में चला जाता है, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, वो स्टे लेता है तो उसका फ़ैसला बाद में होता है कि क्या इस बंदे की जो बात है उसमें कितनी सदाकत है, ये राइट पे है या नहीं है, इसके लिए फिर एक इन्वेस्टिगेशन होती है। इसी तरह नैब के नोटिस के बाद फैसल टाउन के जो डायरेक्टर हैं ज़ुहैर मजीद साहब, वो नैब के ऑफिस खुद गए और जाकर तमाम जितने भी रिफंड की एप्लीकेशंस थी या नहीं थी, उन सारों को एड्रेस करने की कोशिश की और उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि जो भी बंदा रिफंड की एप्लीकेशन लेके आता है, हम उसको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो इसका मतलब है कि नैब ने अभी जो फैसल टाउन को क्लीन चिट दी है, तो इसका मतलब है कि फैसल टाउन की तरफ से किसी किस्म का कोई इशू नहीं है और फैसल टाउन की मैनेजमेंट अपने तमाम मसाइल को हल करने के लिए नेक नीयत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो प्रोजेक्ट का डेवलपर है, आपके प्रोजेक्ट का जो ऑनर है, वो कितना क्रेडिबल है, कितना सिंसियर है और लोगों के साथ उसने कितना ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसको डिलीवर करना है, उसके प्रैक्टिकल से आप देख सकेंगे। इसी तरह भी फैसल टाउन फेज़ 2 के लिए आहिस्ता-आहिस्ता खुशखबरियाँ आ रही हैं, जिसमें एक अनअप्रूव्ड या आप उसे कहें कि अप्रूवल स्टेज के ऊपर एक एनओसी का प्रोसेस जा चुका है। नैब ने फैसल टाउन को क्लियर कर दिया है और अब इस क्लियरेंस के बाद फैसल टाउन के जो एनओसी का स्टेटस है, जो एनओसी का प्रोसेस है, उसके अंदर भी तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर अब किसी भी इदारे की तरफ से कोई लिटिगेशन नहीं है या किसी भी बंदे की तरफ से कोई लिटिगेशन नहीं है, तो अब आपके फैसल टाउन की एनओसी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द प्रोसेस होगी और बहुत जल्द अप्रूवल भी इसकी मिल जाएगी। इसके अलावा नैब के नोटिस के दौरान भी अगर आप देखें, फैसल टाउन की साइट के ऊपर डेवलपमेंट नहीं रुकी। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का रेगुलर विजिट नहीं रुका। चौधरी अब्दुल मजीद साहब की फैसल टाउन के हेड ऑफिस में मौजूदगी रही। इसका मतलब ये कि कोई भी प्रोजेक्ट का डेवलपर अगर अपने आप को पेश कर रहा है, तो वो प्रोजेक्ट को डिलीवर करना चाहता है, वो दारों की इज़्ज़त करता है और वो लोगों के मसाइल को, लोगों के जो ट्रस्ट है उसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश कर रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं और हम फैसल टाउन ग्रुप के साथ भी काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट देखे, लोग अपने प्रोजेक्ट के साथ इतने सिंसियर नहीं होते जितने हमने फैसल टाउन की मैनेजमेंट को देखा। वीकली अपने तमाम प्रोजेक्ट्स पर विज़िट करना, उनके एक-एक काम को चेक करना और फिर लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनके लिए वो फैसिलिटी देना जो कि कमिट भी नहीं की गई थी। तो ये एक बहुत ही, अगर आप ट्रस्ट करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं।
جتنی بھی افواہیں تھیں وہ دم توڑ چکی ہیں. جس طرح فیصل ٹاؤن فیز 1، فیصل ہل، فیصل مارگلا سٹی، تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ کے انسٹرکشنز کے مطابق بنے اور اسی طرح سائٹ کے اوپر امپلیمنٹ کیا گیا اور اسی طرح ان کو این او سی دیا گیا. اسی طرح انشاءاللہ فیصل ٹاؤن فیز 2 بھی بہت جلد این او سی اپرووڈ ہو جائے گا اور یہاں پر جن جن لوگوں نے پلاٹ لیے ان کو بہت زیادہ پروفٹ ہوگا. اب فیصل ٹاؤن کے پروفٹ میں جانے کے لیے دو چیزیں، ایک تو راولپنڈی رنگ روڈ جو کہ انشاءاللہ اب 14 اگست کو اس کا افتتاح متوقع ہے. بہت سارے لوگ ہمارے کمنٹ میں یہ بات کرتے ہیں جی آپ نے کہا تھا سپٹمبر میں. دیکھیں ہم جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈیٹ آتی ہے اس کے اوپر ہم تجزیہ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، انفارمیشن دے سکتے ہیں، لیکن اس کا افتتاح ہمارے ہاتھ پہ تو نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ لیول کا کام ہے. اب جب سی ایم نے اگر افتتاح کرنا ہے تو اویلیبلٹی چیک کرنے ہے، کام سارا ہو چکا ہے، کام کے اندر کوئی فرق نہیں، لیکن اب اویلیبلٹی اور بہت سارے جو گورنمنٹ کے معاملات ہیں وہ اپنے شیڈول کے مطابق اس کی انوگریشن کریں گے. تو ڈیٹس کافی دفعہ چینج ہوئی لیکن ابھی 14 اگست کو متوقع ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ انشاءاللہ ڈیلیور ہو جائے گا اور فیصل ٹاؤن کے نیب کی کلیئرنس کے بعد فیصل ٹاؤن کا این او سی بھی کلیئر ہوگا. یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جس سے فیصل ٹاؤن کا انشاءاللہ تعالی ریٹ بھی بہتر ہوگا، فیصل ٹاؤن کی ڈیلیوری بھی بہتر ہوگی، فیصل ٹاؤن سارے لوگوں کو پروفٹ دے گا. اس ٹائم جی 3 ایسی اپرچونٹی ہیں جو جہاں پر آپ انویسٹمنٹ کر کے بے تحاشا پروفٹ کما سکتے ہیں. سب سے پہلی اپرچونٹی سیکٹر پی ہے جو کہ ایک پریمیم کیٹیگری کی انویسٹمنٹ سمجھی جا رہی ہے جس میں کنال 2 کنال کے آپشنز بھی موجود ہیں. تو آپ وہاں پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ارلی کلیئر پلاٹ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ 2 ایسی لوکیشنز ہیں جو میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ اول ریٹ پہ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اس ایریے کو دیکھیں. سب سے پہلی لوکیشن اگر آپ چکری روڈ کے انٹرچینج، راولپنڈی رنگ روڈ کے انٹرچینج کی بات کرتے ہیں تو سیکٹر ایکس ایک ایسا ہے جس میں تمام فیسلٹیز بھی موجود ہیں اور ایمینٹیز کے اعتبار سے بہت زیادہ بھرا ہوا سیکٹر سمجھا جا رہا ہے. اور رنگ روڈ کے بالکل اوپر سب سے پہلا سیکٹر ہے چکری روڈ کی طرف سے. اور اگر آپ کم پیسوں میں پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں تو ٹھلیا انٹرچینج کے پاس جو سیکٹر ٹی ہے وہاں پر بھی T1 T2 کے اندر آپ کو اویلیبلٹی ملتی ہے انوینٹری کی. تو یہ 2 سیکٹر ایسے ہیں جہاں پر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کمرشل اپرچونٹیز موجود ہیں، ری سیل کے پلاٹس موجود ہیں، انسٹالمنٹ کے اوپر اپرچونٹی موجود ہے. تو آپ کہیں پر بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو رائٹ ٹائم ہے. چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو رہی ہیں، روزانہ کے اعتبار سے سائٹ کے اوپر بہتری آ رہی ہے، روزانہ کے اعتبار سے ڈاکومنٹیشن کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، روزانہ کے اعتبار سے نئی نئی خوشخبریاں آ رہی ہیں. تو فیصل ٹاؤن نیکسٹ منتھ ایک بہت ہی بڑی خوشخبری بھی اناؤنس کرنے جا رہا ہے اور ایک بڑا فنکشن بھی کرنے جا رہا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ فیصل ٹاؤن کے ساتھ جڑے رہیے. اس ٹائم فیصل ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی کا 0 پوائنٹ بن چکا ہے اور یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا اور انویسٹمنٹ کر کے 5 سال 4 سال 3 سال ویٹ کرنا یہ انشاءاللہ آپ کو پروفٹ بھی دے گا، ڈیلیوری بھی دے گا اور ایک اچھا لائف سٹائل بھی دے گا. مزید فیصل ٹاؤن کے پروجیکٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. ریئل اسٹیٹ میں سیل، پرچیز اور کنسٹرکشن تمام سروسز ELB مارکیٹنگ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. ہمارے آفیسز راولپنڈی اسلام آباد میں موجود ہیں، آپ فزیکل آ کے وزٹ کر سکتے ہیں یا دیے گئے اسکرین پر جو واٹس ایپ کا نمبر ہے دیے گئے اس پر رابطہ کر کے آپ ہماری ٹیم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں ہمیں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.